अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आप कैसे हैं? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इंशाल्लाह आपको एक एक स्टेप पर समझाएंगे कि क्या इन्वर्टर के जितने तमाम कंपोनेंट्स है, पीसीबी से लेकर मॉड्यूल आईजीबीटीज तक और आम आईजीबीटीज तक, मैं आपको समझाऊंगा कि इस जगह पर उल्ट कितने आते हैं, इस जगह पर कितने उल्ट होने चाहिए। तमाम तरीके में हमारे जो ये वीडियोस शुरू होने वाले हैं, ठीक है, 3 4 5 वीडियो में मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा कि आपने किस तरह इन्वर्टर को बनाना है। ठीक है, पीसीबी से लेकर कोयल तक, कोयल से लेकर कैपेसिटर लगाने तक, और सारा मैं आपको समझाऊंगा। तो आप हमारे साथ रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप हमारे साथ रहे। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आए हमारे साथ। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जीरो से समझाऊंगा, एक एक स्टेप पर, पीसीबी से लेकर इन्वर्टर बनने तक मैं आपको एक एक स्टेप पर समझाऊंगा। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारे पास पीसीबी है, ये 6 कैपेसिटर वाला पीसीबी है, ठीक है। और ये हमारे पास इस कंडीशन में है। ये यहाँ पर हमने 27 तार लगाया है। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ कि किस तरह हम इसको भरेंगे। तो पहले हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 के है, 10 के मॉसफेट आईजीबीटी के बिल्कुल ग्राउंड पर लगता है, ठीक है। 10 के का रेजिस्टेंस जो होता है, तो 10 के से हम शुरू करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जब पीसीबी को भरते वक्त, वो कौन कौन से गलतियां करते हैं जिससे बहुत नुकसान उठाते हैं, और फिर जो इन्वर्टर होता है वो बिल्कुल कारआमद नहीं होता, काम नहीं करता परफेक्ट तरीके से। ये हमारे पास है 1K के रजिस्टर, ठीक है भाई। 1K का रजिस्टर ये हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लगाया 10K वाला रजिस्टर, ठीक है। तो 10K का रजिस्टर जब हमने लगाया तो लोग इसको इस तरह करके सोल्ड करते हैं। मैं आपको इसको सोल्ड कर भी लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल कम मिकदार में आपने सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है भाई, यह इस तरीके से सोल्ड करना बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। अभी सही तरीका क्या है, आपने इस तरह कर देना है रजिस्टर को, और फिर यहाँ से इसको लगाना है। ये लग गया, इसको फिर सीधा रख लेना है, ठीक है। यह इसको फिर सीधा रख लेना है, सीधा करके इसको सोल्ड कर देना है, ठीक है। सीधा करके सोल्ड कर देना है। इसको इस तरह प्रेस नहीं कर लेना है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये आपको दिखाया प्रेस किया हुआ, इसको प्रेस नहीं कर देना है, सीधा कर देना है, ठीक है। तो पहले बात तो ये है कि लोग ये गलती करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमने सारे 10K को इसमें लगा दिया, ठीक है। ये तकरीबन 18 10K बनते हैं। ये आप देख सकते हैं 10K को अपने अपनी जगह पर लगा दिया बिल्कुल सही तरीके से। और ये मैंने इसके जो लेग्स है इसको बेंड नहीं किया है, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी सोल्ड करते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सोल्ड करने आप काविया भी इस तरह बारीक एलिमेंट वाला इस्तेमाल करें, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके इस पर ये लगाए, ठीक है। आप देख सकते हैं।
تو دوستو یہ ہمارے ساتھ اس کے ٹانکے لگ گئے بالکل اچھے طریقے سے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے کیپر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بازار سے آپ کو 200-300 روپے کا مل جائے گا بآسانی۔ اسی طرح اس کا کٹائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کٹائی خوبصورت طریقے سے کر لینا ہے اور بالکل صفائی کے ساتھ کہ آپ کو بھی آگے آسانی ہو اور کام بھی ایک نمبر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صفائی کے ساتھ کٹائی کر لینا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کٹائی ہوئی اور یہ 10 کے لگ گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے لگانا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں FR 107 ڈائیوڈ، FR 107 ڈائیوڈ ہے، اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 4 لگیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر FR 107 ڈائیوڈ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ نے لگانا ہے۔ اس کے جگہ آپ 4148 کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن سرکٹ کے ڈائیگرام میں FR 107 آپ نے لگانا ہے۔ تو FR 107 ڈائیوڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ بلیک ہے اور ایک جگہ سفید ہے ڈائیوڈ کا۔ تو یہ جو نشان ہیں، یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیوڈ میں۔ سفید جو جگہ ہے اس کو نشان کی طرف لانا ہے اور نشان کی طرف آپ نے سفید جگہ کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈائیوڈ ٹھیک طریقے سے اس میں لگ جائے گا، فکس کر لینا ہے۔ سفید جگہ کو نشان کی طرف سیٹ کر لینا ہے اور لگانا ہے۔ تو FR 107 ڈائیوڈ کو ہم نے لگایا 8 دانے FR 107 ڈائیوڈ اس میں لگتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ یہاں پر 4148 کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو سرکٹ کے ڈائیگرام میں جس قدر کا ڈائیوڈ آپ کو مل رہا ہے FR 107 تو آپ نے FR 107 لگانا ہے۔ زیادہ ہوشیاری نہیں کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آگے مسئلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے لگانا ہے FR 107۔ بعض لوگ 4148 کا یوز کرتے ہیں، 4148 بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بورڈ میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے FR 107 ڈائیوڈ لگانا ہے اور بالکل سولڈر کا کم استعمال کر لینا ہے، کاویے سے کام لینا ہے اور آسانی کے ساتھ آپ نے بالکل باریک طریقے سے آپ نے سولڈرنگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سولڈرنگ کے وقت آپ نے خیال یہ کر لینا ہے کہ یہ پرنٹ بہت باریک ہوتے ہیں، یہ آپس میں مل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ نے کٹائی کر لینا ہے آرام سے، خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا بھی کٹائی کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر اس جگہ پر پائپ R6 کا جو ریزسٹنس ہے آپ نے وہ لگانا ہے، پائپ R6 کا۔ یہ اس میں 8 دانے لگتے ہیں، تو آپ نے پائپ R6 کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے 8 دانے ریزسٹنس پائپ R6 لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی پلس مائنس کوئی نہیں ہوتا، جس طرح آپ نے لگایا اسی طرح ہی، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح آپ لگائے، ٹھیک ہے۔ لیگز کو اسی طرح کر لینا ہے اور اس میں لگانا ہے۔ فرنٹ کے آؤٹ سائڈ سے آپ نے لیگز کو بینڈ نہیں کرنا ہے، پھر ٹانکا خوبصورت طریقے سے نہیں لگتا اور مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 دانے لگانے ہیں، کوشش کریں کہ صفائی کے ساتھ آپ نے اپنا کام کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پائپ R6 لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پائپ R6 کلر کوڈ میں بھی آتے ہیں اور دوسرے ریزسٹنس میں بھی یہ آتے ہیں۔ آپ نے 1 واٹ کا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ریزسٹنس آپ نے نہیں لگانا ہے،
जिस वाटेज का यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है तो वही लगाने हैं, ठीक है। ज़्यादा होशियारी से काम लेना भी नहीं है, फिर मसला पैदा हो सकता है। इसका कटाई कर लेना है अच्छे तरीके से। तो काम सफाई से आएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा काम शुरू है। इसके बाद हम लगाएंगे जंपर। तो जंपर के लिए आपने बारीक तार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए 0 ओहम का रेजिस्टेंस भी मिल जाता है बाज़ार से, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बारीक तार का यूज़ करेंगे। तो चले मैं ये आपके लिए कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने ये खाली जो लाइन है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये खाली लाइन। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर आपने जंपर लगाना है। जंपर के लिए आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है जे, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जंपर, तो आपने यही 27 का तार लेना है, और इसके अंदर आपको 3 छोटे छोटे वायर मिल जाएंगे तांबे के, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल खाली कर लेना है। कीपर की मदद से आपने इसको इस तरह खाली कर लेना है, और फिर इसके अंदर का जो 3 तार है उसको काट लेना है। फिर इस तार को आपने अलग अलग हिस्सों में काट लेना है, ठीक है। इसके मुताबिक साइज के आपने काट लेना है और बोर्ड में आपने लगाने हैं। अब इसको लगाने का तरीका भी आप ज़रा सीखे। इसको भी आपने इस शेप में कर लेना है, इस शेप में, और फिर जहाँ पर आपको जे लिखा हुआ नज़र आए तो इसमें आपने इस तरीके से लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जंपर सेट कर देना है। इस पर नहीं लगाना है, ये मेन जो IGPT की तरफ से डायरेक्ट कनेक्शन है इस पर आपने ये तार नहीं लगाना है, और कैपेसिटर के दरमियान जो ये 2 जंपर बड़े हैं इसमें आपने नहीं लगाना है। फिर इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपने कौन सा वायर इस्तेमाल कर लेना है। आपने सिर्फ यहाँ पर इस छोटे छोटे जंपर में इसको इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने तमाम जंपर लगाए हुए हैं, ठीक है। हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हुआ। हमने जंपर को भी सही सही तरीके से अपने अपने जगह पर लगाए। ये आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस जंपर को जो IC के दरमियान ये वाला जंपर है, ये जंपर और ये जंपर, इसको आप लोगों ने खाली छोड़ देना है, ठीक है। इस जगह पर आपने कुछ भी नहीं लगाना है, जंपर वगैरह का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और ये जंपर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा तार यूज़ कर लेना है इसके लिए और इस जंपर के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल ये हमारे जंपर का काम जो है इसमें ख़त्म हुआ, ये भी आपने नहीं लगाना है। बहरहाल ये आपने भी नहीं लगाना है। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इस तार का आपने ये जंपर भी नहीं लगाना है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा जंपर यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो चले इसको अभी जल्दी जल्दी सोल्ड कर लेते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये इन्वर्टर का जो वीडियो आपके पास आएगा, आप इसको लाइक शेयर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, आपको इंशाल्लाह फायदा भी होगा। इसको आपने फिर काट लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने इसका कटाई कर लेना है बिल्कुल साफ तरीके से। फिर ये 2 हमसे रह गए थे तो इसको भी लगाना है, ठीक है। ये हमसे रह गए थे, ज़रा ध्यान से आपने काविये को चलाना है।
کہ یہ جو پرنٹ ہے اس میں یہ جو باریک پرنٹ ہے کہ یہ شارٹ نہیں ہو جائے آپس میں، ورنہ پھر مسئلہ بن سکتا ہے آگے، پھر یہ بائزنگ الٹ آپ کو شو نہیں ہوں گے اور پھر مسئلہ آئے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے بالکل احتیاط کے ساتھ کام کر لینا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہ رہے۔ تو یہ ہمارے جمپر بالکل صحیح طریقے سے لگ گئے۔ اب اس کے بعد ہم لگائیں گے یہاں پر 15 وولٹ کا زینر۔ تو 15 وولٹ کا زینر یہاں پر 1 2 3 اور 4، آپ نے 4 15 وولٹ کے زینر کو یہاں پر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ زینر ہے یہ 2، تو یہ ہمارے پاس ہے 5 وولٹ کا زینر اور یہ 15 وولٹ کا زینر ہے۔ تو جہاں پر لکھا ہوا ہے 5 وولٹ کا زینر تو آپ نے 5 وولٹ لگانا ہے، اور جہاں پر لکھا ہوا ہے 15 وولٹ کا زینر تو یہاں پر آپ نے 15 وولٹ کا زینر استعمال کر لینا ہے۔ اب وہ زینر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ زینر کس طرح لگانا ہے۔ یہ زینر ہے تو یہ اس میں یہ بلیک طرف ہے اور یہ ریڈ طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلیک جو جگہ ہے، جس طرف بلیک آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک، تو اس بلیک کو آپ نے اس نشان کی طرف کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ جو لکیر دی ہوئی ہے پرنٹ میں، تو اس کی طرف آپ نے بلیک کو کر دینا ہے، یہ آپ نے اس طرح لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 15 وولٹ زینر کی میں بات کر رہا ہوں، 15 وولٹ زینر کو اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے۔ یہ آپ اچھے طریقے سے بالکل میں مائنوٹ لیول سے شروع ہو کر آپ کو ایک سٹیپ پر انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ایک سٹیپ کو ایک ریزسٹنس کو آپ نے کس طرح کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح آپ نے کر لینا ہے کہ یہ گرے نہ پی سی بی کے دوسرے سائڈ، جب ہم ٹانکا لگاتے وقت یہ ہم سے گرے نہ، بالکل صحیح طریقے سے آپ نے ٹانکا لگا دینا ہے، کیونکہ پھر اس میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو جب بعد میں مسئلہ آتا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ اچھے طریقے سے ایک ریزسٹنس کو بالکل احتیاط کے ساتھ لگائے۔ تو یہ ہمارے ساتھ 15 وولٹ زینر بھی کمپلیٹ ہوئے۔ اب اس میں دوسرے جو زینر آتے ہیں وہ ہے 5 وولٹ کا زینر۔ تو 5 وولٹ کا زینر اس میں 2 عدد لگتے ہیں، 2 عدد اپنے 5 وولٹ کے زینر کو اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 وولٹ کا زینر بھی اسی ڈائریکشن میں لگا دینا ہے جس طرح آپ نے 15 وولٹ کے زینر کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ زینر الٹ پلٹ لگ گیا تو پھر جو ڈسپلے کا فنکشن ہے وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور پھر ڈسپلے شو نہیں کرے گا، ڈسپلے پر پھر کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے لگانے ہیں یہاں پر جو باقی ریزسٹنس رہ گئے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1K کا ریزسٹنس لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے کم از کم 2K یا 3K کا ریزسٹنس لگانا ہے۔ اگر 1K آپ لگائے تو ڈسپلے کا جو فنکشن ہوتا ہے، جو لائٹنگ ہوتی ہے ڈسپلے کا، وہ پی نظر آئے گی آپ کو۔ تو یہ ریزسٹنس کو آپ نے 3K لگانا ہے، 1K یہاں پر آپ نے نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 3K ریزسٹنس کو یہاں پر لگانا ہے، تو ڈسپلے بالکل انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے اس سے، اور ڈسپلے صحیح طریقے سے اس کی لائٹنگ میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور کام اچھے طریقے سے کرے گا، گاہک بھی مطمئن ہوگا۔ تو آپ نے 3K کا ریزسٹنس لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے پی سی بی کے ڈائیگرام کے خلاف چلنا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ ہمارے ساتھ 3K کا ریزسٹنس لگ گیا۔ ابھی باقی ریزسٹنس کو بھی لگاتے ہیں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہے کہ آپ دیکھیں کہ بالکل ہمارے جو چھوٹے ریزسٹنس ہے
330 के हुआ, 100 के जो 5 रेजिस्टेंस हुए, ठीक है, और 560 आर का जो रेजिस्टेंस 2 हुए। इसके बाद 330 ओहम का जो ये रेजिस्टेंस हुआ, और ये 270 आर का, ये 270 आर के जो रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस की जगह अगर आपके पास ना हो तो ये आप 220 ओहम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं पैदा करेगा। अब इसको टांका लगाते हैं। टांका बिल्कुल आपने, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि टांका बिल्कुल आपने एहतियात के साथ लगाना है, क्योंकि इसमें मसला फिर पैदा हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास 220 ओहम का रेजिस्टेंस ना हो और 270 का हो तो फिर तो ठीक है, 270 का लगाए। अगर 270 ना हो तो फिर आप 220 का ओहम का रेजिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, काम वही करेगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से हमारे जो बारीक रेजिस्टेंस है वो लग गए, और इसके ऊपर काविये से टांका भी अच्छे तरीके से लग गया, ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने 41-48 के जेनर को किस तरह लगाना है, इस जंपर को आपने किस तरह लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने मुस्पेट IGBTs के सेटिंग किस तरह कर लेना है, किस तरह आपने इसको लगाना है, TLP को किस तरह लगाना है, और क्रिस्टल, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, आप हमारे साथ रहे। वस्सलाम।